할렐루야! 할렐루야! Maybe I can suruh dulu. Manu kali dulu, abi hati suruh kali dulu lagi. Amen. Hallelujah. Maybe I can suruh manu. Bari shake boleh abi. Harap bibi. Na bari lebi abi bibi. Maybe kel boleh suruh kali worship dulu. Abi na prat kali dulu. Maybe suruh kita laga thanks, laga faithfulness kali, laga blessing aru abi laga pori morom kali. Tay asurik pura abi kan ye bachai kiya kali. I mean, let me thanks to you, let me praise to you. I mean, come on, church, hallelujah. Father, we praise you, God. We give you glory, glory, glory. Oh, there is no one like you, Father God. Shikaraba Shandara Baba 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 Shukura Shandara Bashukura Basira Baba 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 Shandara I mean Shikara Shandara Basura Baba Shilagara Shandara Baba. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Nobody can love you like He does. No one can care for you
Because God loves you. আজি আপনি লগা লাইফ দে God is praying for you. আপনি লগা লাইফ দে আপনি কোবলে না পারা লগা প্রবলেম পৰা যাই থাকিব পারে Nobody can care for হ'ব পাৰে আপনি গাঁও অঞ্চলে দিগদাৰ পাই কিনা ডক্টৰ লগা দৱাই খাই কিনা বি আৰাম পোৱা নাই দিগদাৰ পাই আছে গাঁৱতে কমজোৰ হৈ আছে বিমাৰ এতিয়া বি ভাল হোৱা নাই এতিয়া বি আপনি লগা প্ৰাৰ্থনাটো শুনি দিয়া নাই নেকি আনসাৰ হোৱা নাই নেকি নহলে এতিয়া বি আপনি লগা লাইফতে কিলে প্ৰব্লেম আছে হালেলুয়া ঈশ্বৰ পৰা কৈ আছে মই লগা মৰম লগা বাচ্চা মই লগা কথাকে শুনিবি মই লগা কথাকে মন দি কিনা শুনিবি আৰু ইটোকে লবি তাতেহে সব ব্লেসিং আছে হালেলুয়া বেছি সময়তে আমি খান ঈশ্বৰ পৰা আমি খান কি কৈ আছে আমি খান ইটো নুশুনি কিনা আমি খান কি কৰিবলৈ মন আছে আমি খান ইটো কৰি আৰু ইটো পৰা আপোনাৰ লাইফে আমি খান দিগদাৰ পাই যায় বলে বি ঈশ্বৰ আপনি কে ব্লেস কৰিবলৈ মন আছে দে আপনি লগা লাইফ চেঞ্জ কৰিবলৈ মন আছে আপনার লাইফ তো বদলি কৰিবলৈ মন আছে বলে বি আপনি তো ঈশ্বৰ লগা কথা ভাল পৰা শুনি আছে না শুনা নাই লৈ আছে না লোৱা নাই কৰি আছে না কৰা নাই ইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে হালেলুয়া হালেলুয়া আজি বি আমি খান ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰ আপনি আমি খান কি ক'বলৈ মন আছে আমি লগা মন খুলি দিবি আমি লগা ভাবনা খুলি কিনা আপনি লগা উইজডম ল'বলৈ দিবি কিনা আমি খান একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম স্বৰ্গতে থকা মই লগা বাবা ঈশ্বৰ আপনি কে ধন্যবাদ দি আছে আজি লগা দিন বি আমি কে পাবলৈ দিয়া কাৰণে আপনি লগা নাম উচ্চাৰ কৰি আছে আজি বি একবাৰ আমি আপনি লগা ঠেক নিচেতে আহি কিনে বহি আছে বাবা ঈশ্বৰ আমি লগা লাইফতে ৰাস্তা বিচাৰি কিনা নাপাৰা হৈছে আমি লগা লাইফ লগা প্ৰব্লেম খানটো আমি নিজৰ পৰা জিতিবলৈ নাপাৰা হৈছে এইটো কাৰণে বাবা ঈশ্বৰ আমি হাম্বল কৰি কিনা শুদ্ধ কৰি কিনা নম্ৰ কৰি কিনা আপনি লগা ঠেক নিচেতে আহি আছে আৰু আপনি প্ৰাহে মইকে মইলা লাইফ কাৰণে মইলা ফ্যামিলি কাৰণে মইলা কেৰিয়াৰ কাৰণে wisdom দিবি কিনে মানে আমি জানিছি তাতে হি ব্লেসিং আছে হালেলুয়া আমি খান অলপ দেৰি আত্মাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে Come on, hallelujah. Father, we glorify Jesus. Father, we glorify. Thank you, Holy Thanks to yes. अपनी लगा नाम अपनी लगा तमोर विशी thanks देना इधर प्रार्थना सब प्रार्थनाओं सब प्रसुद्धो सब प्रभाव ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट लगा नाम पर मांगी ऐसे आमेन 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 praise the Lord सब बोलो आज first time हम हला church देखने बाहर शिकले वरों पर अपनी लगा सुंदर फेस दिखाई दी नहीं तो खराब हो गया ओके फर्स्ट टाइम महामान ओके जोर बात चले बताए तो बोले थैंक यू सिस्टर गॉड ब्लेस यू खुशी खुशी पाई थी आहा करने एक जन साथी नहीं किया फिर हम सब मानो आने थे कि ले एक जन साथी के आने से बोले कि मन भी ब्लेस है आमेन जिसु ब्रा मुझे go and preach the gospel
तो ये gospel preach करूँ बोले करने अभी खान नापारिशी बोले भी एक ता साथी के ईश्वर के लिए तो आने को करो Amen Hallelujah Praise the Lord ईश्वर आशीर्वाद भी आई भी अभी खान दिरी नौकरी की ना ईश्वर लगा कुछ दे जाबो बोले भी बोले मोना से आजी को बोले थका तो किसी important वस्तु आजते किसी ईश्वर लगा कुछ तो सब भी बाला से सब भी important आसे बोले भी आजी मोयरो wisdom last time दे wisdom लगा series means इधो एक ता थिक serial लिस्टा इधो series इनका start किया से आरो अभी encourage किया से सब मतलब भी लिखी बोले करने encourage किया से इधो अपनी के बिशी bless बोले Amen आरो अपनी लगा life दे ना अपनी बकना बोले से मैं पैसा लगा पीछे दे बोलाई ले नोले मैं गाँव भाग नोले blessing इन्हें दे बोलाई ले अभी खुशी होबो blessing होबो इन्हें भावना बोले से बोला इसी मान बोले भी असो दे बाइबल दे सैली इन्हें ना मैं blessing दे wisdom दे आते Amen wisdom means perfectly बालब्रा इधु काम बोले बड़ा Amen Hallelujah Praise the Lord इधु बड़ा अमी wisdom लगा कुथा बोले मोना से Hallelujah एक ता मानो अमी एक ता story बड़ा start बोले मोना से ये बोई brother लगे बोई दिया ओके अभी kan कहानी उन्हीं बोले सभी कुछ पाए पूरा कहानी गुरुओ ओके Amen दुईटा मानो एक ता मालिक लोगों दे काम करी था किसी तो पीछे दे एक ता मानो तो बीसी गाँव लगा था खुद पूरा काम करी था और एक ता मानो तो जिनी वही किना लिखा लिखी करी था तो आराम पूरा काम पूरा मानो तो पैसा बीसी पाए सैलरी पहले भी एकदम भारी काम सब दुख लगा काम पूरा मानो तो पैसा कम दी पाए तो एक दिन तो ताई तेला मालिक लोगों ने चाहिए ना किसी बिया पाए ना चाहिए मालिक अभी तो सब काम अभी एक पूरे मान दुख पाए ना गाँव मंगसो लगा ताकत पूरा काम पूरे हुए भी मुई लगा तंखा तो कम दिया से और ताई तो फैन लगा नीचे तो बोई ना आराम रखा ले लिखा लिखी पूरे और ताई सैलरी किसी पाए किले निगाह है ना कुछ ले तेला मालिक कुछ ठीक है सर बाहर दे ना कुत्ता खान बच्चा दिखना आसे कुत्ता बच्चा दिखना आसे जाएगा ना साइके ना है भी कुछ कुत्ता ही जाएगा ना साइ से किमान ता दिशे होते नोइता अच्छा किमान ता मायकी होते तैयारो जैस जाएगा ना साइ से चारटा मोता पास्ता मायकी है और आएगा ना कुछ चारटा मोता आसे पास्ता मायकी आसे अच्छा की कलर आसे और ताई जाइसे और ताई जाएगा ना और साइके ना आइसे तो कुंबा कला था किसे चारटा पास्ता कला था किसे और पास्ता बुगा था किसे तो ताई ला मालिक ब्रा ताई के कुछ अभी आपने के एकता काम दीजिए बोले आपने एकता काम करूँ बोले आपने 3 बार 4 बार जाएगा ना साइ से एक ता काम पूरी बोलेगा टाइम भी वेस्ट एनर्जी भी वेस्ट ना और तो पीछे तो ये तो आराम रहा घुई था मानो ये जाएगा ना कुछ जाएगा ना साइके ना आए और ये तो मानो तो जाएगा ना एक बार दे सब साइके ना आए किमान ता माइकी ऐसे किमान ता मोटा ऐसे की कलर ऐसे ओके एक बार दे साइके ना आए तो कौन है एक्सेलेंट काम करी से कुने भाल काम करिसे एक बार सा मामले काम भाग करिसे होइन न तो इदु के कोई विजडम आमेन हालेलुया बिशी मानु काम करे बोले भी एक बार ने सक्सेसफुल बोले ना करे एक्सेलेंस नहीं हो ना विजडम नहीं हो एक ता काम के 4 बार 5 बार 6 बार भी करे আমি খান लगा गवर्नमेंट गार्डन प्रार्थना करे ईश्वर ब्रा এখন কি विजडम दिबले गार्डन wisdom নাই বেশি মানুষৰ লাইফ তে আজি wisdom নাই তাই কান ঈশ্বৰ পৰা কি কবলে মন আছে কি কৈ আছে এটো নহনে ন আৰু নিজৰ পৰা পুৰা দিগদাৰ লগ পায় প্ৰব্লেম লগ পায়
আৰু সাকসেস নাই লাইফ তে ভাল ব্লেসিং লবলৈ নাপাৰে ব্লেসিং হাৰাই দিয়ে এটো বৰা বাইবেল দি কৈ আছে wisdom to ঈশ্বৰ পৰা আহে দে Proverbs chapter 2 verse 6 তে কৈ আছে wisdom ahadu ঈশ্বৰ পৰা আহে কৈছে ঈশ্বৰ লগা মুখ পৰা ঈশ্বৰ wisdom দিয়ে কৈছে আমেন হালেলুয়া আপনি লগতে wisdom আছে কলে আপনি সব পাবলৈ পাৰিব দে হালেলুয়া praise the Lord ইটো পৰা বাইবেল দি কৈ আছে ঈশ্বৰটো wisdom পৰা ইটো পৃথিৱীকে বনাইছে তো মানুহ একটা সামান বনা আৰু ঈশ্বৰ বনাটো কিছু আলাদা আছে মানুহটো এতিয়া ঈশ্বৰ নিচিনা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে বুলি কিতেবে নাপাৰিব হা কিতেবে নাপাৰিব এইটো ৰাবাৰ লগা হাৰ্ট বনাই আছে আমি কালি প্ৰশ্ন দিছে ৰাবাৰ লগা হাৰ্ট বনাই আছে ইটো পৰা মানুহকে বাচাই দিবলৈ কাৰণে বুলি ঈশ্বৰ বনা নিচিনা নাপাৰিব কিতেবে মানুহটো ইটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে wisdom নাই তো মানুহ Hallelujah. Praise the Lord. Bible di কৈ আছে Proverbs chapter 3 verse 19-20 আমি এটা অলপ ফাউন্ডেশন ইতলা ফাউন্ডেশন দি যায় না পিছে দে আমি মেইন সার্মন দি যাব ঈশ্বৰ তো wisdom পৰা ইটো পৃথিৱী আৰু হেভেন কি বনাইছে কৈছে আকাশ আৰু নদী খান কি বনাইছে কৈছে দে আমেন হালেলুয়া ঈশ্বৰ কি কাম কৰিলে বি লাস্টিং আছে লাস্টিং গাড়ী বনাই না एक दिन दुई दिन गाड़ी नबनाले लॉन्ग लास्टिंग আছে আমেন বলে মানুহ বুনাটো লাস্টিং নাই মানুহ লাগা কাম না লাস্টিং লাগা কাম আমেন বাইবেল দে আৰু কৈ আছে জব chapter 26 verse 7 দে কৈ আছে the earth hangs on nothing amen hallelujah কথা okay কিমান মানুহ জানে বাইবেল দে সামি 1000 সাল আগে দে কৈ কেনা আছে ইটো পৃথিৱী ইতি আমি কান থাকি আছে না ইটো পৃথিৱী তো হাওয়া দে আছে বুঝলো হাওয়া দে আছে বুঝি ইটো লাগা নিচে দেবে আকাশ আছে তো ইটো লাগা নিচে দেবে আকাশ আছে তো সাইড দেবে আকাশ আছে পৃথিৱী তো হাওয়া দে আছে কৈ আছে আসলে আছে নহয় আমি কথা কিবা একটাতে খারাপ কৰিবলৈ আমি সাপোর্ট লাগে না ইটোতে একো নাথাকিলে আমি খারাপ কৰিবলৈ নাপাৰো তো পৃথিৱী ইটো ওয়ার্ল্ড কিতে খারাপ হৈ আছে হাওয়াতে আছে কৈছে দে আৰু বাইবেল দিটো লিখি আছে তো সায়েন্টিস্ট কান নিপিছাৰা আগে দে সায়েন্টিস্ট কান নাজানা আগে দে বাইবেল তো লিখি আছে তো কিন্তু পৃথিৱী তো হাওয়াতে খারাপ হৈ আছে কৈছে তো আমেন সবিলো ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ নে কিমান বি আচৰিত আছে আমেন Hallelujah. Hawa de itu পৃথিৱী তো khara কৰি আছে কৈছে আমেন কিন্তু ঈশ্বৰ কিতিয়া মানুহকে বনাইছে তাই মানুহকে বনাবি সদায় চিন্তা থাকিবলৈ বনাইছে তাই কিতাবি মৰিবলৈ কাৰণে বনা নাই মৰিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নহয় দে ঈশ্বৰ সদায় জিন্দা থাকা লগা ঈশ্বৰ ইটো আপুনি কে মই কিবি সদায় চিন্তা থাকিবলৈ বনাইছে ন হলে মানুহটো ঈশ্বৰ লগা wisdom noloy ke na nijor laga wisdom te jabra nijor laga janya te berabra tai muria aniso biya aniso hallelujah aru apni aru moi bi kitia ami kan laga life te isor laga kotha ge na ami kan bisi bak church te isor kotha ko de manu khan kunba time pass hoi thake ekjoni jonke sabo kunba la chuli kiba koribo ha kunba ba mobile cholabo अपनी ब्लेस न हो चर्च ने अहिले भी अपनी ब्लेसिंग ना हो दे अपनी भावना पर से अभी पैसा कमाई के ना आना बड़ा ब्लेसिंग पाए ऐसे भावना निका न हो दे ईश्वर लगा कथा दे ब्लेसिंग आसे दे और कोन मानु सीरियस pra मन दी के ना होनी बना इतु मानु सदाय ब्लेसिंग आसे दे आमेन हालेलुया मानु तो नाजाने तो दाखन सुना चांदी लागिब गयना ना सुना चांदी লাগিব মানে মানুহ নাজানে কইলে বি ঈশ্বৰ তো জানি আছে তো মানুহ কি লাগিব মানুহ কি বনাইছে কলে কি ইউজ কৰিবলৈ ওলাব ঈশ্বৰ পৰা সব বনাই দিছে সোনা না গোল বনাইছে তো না সোনা চাঁদি বনাইছে তো সিলভার বনাইছে তো ডায়মন্ডস কান আছে তো আমেন সবই তো ঈশ্বৰ আর বিস্তম তো ঈশ্বৰ আশ্রিত আছে
আৰু ঈশ্বৰ লগা wisdom কোন মানুহ ল'ব নিজৰ লগা লাইফ তে তাই সদায় ব্লেসিং হ'ব বাইবেল তে আৰু কি কৈ আছে 1 Corinthians 1:18 তে কৈ আছে 1 Corinthians 1:18 তে কৈ আছে Christ the power and wisdom of God যিশু খ্ৰীষ্ট তো ঈশ্বৰ লগা তাকত আছে আৰু wisdom আছে কৈ আছে The message of cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Hallelujah. Yete koi ase, Jesus Christ Ishor laga takot ase, Ishor laga wisdom ase. Amen. Aya, manu cross te muri gina, manu laga pap nobole pare neki. Hoy. Na, inika bhi manu pap noi neki. Kumba Muslim communities ka niga debate isi kore. Ishor to kile muri bo lage niga kore. Jisu to judi ami khala pap lo bole ase bole tai kile muri bo lage. Kile mane tai righteous God aso. Tai na misa prai ko kaam no kore. Righteous means just God na. Tai pra ki koise tai nijor bi kuri bole ase. Tai pra niyam banai se ko kotha ami church te ekta niyam banai se. Ami ekhane sob mani bo lage bole ami na mani bo enika noy. Okay, আমি নিজর বে মানে তো ঈশ্বর বে ইদিগাস আমেন হালেলুয়া নলে একটা পাস্টার নিসা হয়ে যাব তাহলে গোটে মুরগি আইছে মানু লাগা মুরগি নেবারস লাগা মুরগি আইছে তাই লুকাই না রাখি দিছে আর চার্চ তে যাইনা প্রিচিং করাছে মানু লাগা সামান ছোট নকরি দে মানু লাগা সামান তো সুকো না দেব দে তাহলে মাইকি তো ভাবনা করছে আয়া মোলা মোটা তো চেঞ্জ করেছে যাই না তাই মুরগি তো ছাড়ি দিছে Pastor to preaching kuri na khatam hua bichre hai baki koi murgi duri na rakha to bola bhi ha apni ba church dite je question hoy mandla saman chhod do mandla saman su ami chhod dis and itu madu karne ase to church member khan karne ase apni karne no de beshi madu dega bole bi ishor dinga no hoy তাই কি নিয়ম বনাইছে তাই নিজৰ বিটো মানে আমেন ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ মানুহ পাপ কৰিছে মানুহকে সাজাই দিব লাগে হলে বি ঈশ্বৰ মানুহকে মৰম হোৱা পৰা মানুহকে সাজাই কিনেকা ইটো সাজাই পৰা বচাই দিব होइन তাই নিজৰ লগা বাচ্চা যিশুকে পঠাইছে আমেন আৰু কোন মানুহ যিশুকে বিশ্বাস কৰিব তাই হেভেন যাব আমেন ইমান ইজি হৈছে না আমি কে নিজৰ লগা কাম কৰা হলে তো কোন একটা মানুহ বি হেভেন না পहुंचिব বলে বি ঈশ্বৰ একদম ইজি বনাই দিছে হালেলুয়া বিশ্বাস কৰিবি হেভেন যাবি হালেলুয়া আপনি কিমান ভাল মানুহ হলে বি আপনি গুৱাহাটীতে যাবলৈ আছে বলে আপনি টিকেট কিনিব লাগিব দে যাইনা বাস লগাও সর দেনা আমি ভাল মানুহ আছে আমি চোর করে না আমি চার্চ যাই আমি দেখা আছে বলে কি मतलब টিকেট কই টিকেট আদি বিনে বলো তো হেভেন যাবলৈ তো বিশ্বাস তো টিকেট আছে দে আমেন গুৱাহাটী যেনেকা আমি যাবলৈ গলে টিকেট কিনে এনেকা নিচিনা আপনি বিশ্বাস তো টিকেট আছে প্রাইজ দেন হালেলুয়া ইটো পুরা মানুহ তো ইটোকে এনেকা বি ইমান ইজি আছে হয় আমি খান লাগা ভাল কাম কৰা মানুহ বাবে হেভেন বুঝো কিদৰে যাব কোন বি ভাল নাই কৈছে তো ঈশ্বৰ নো ওয়ান ইজ রাইচিয়াস কোন বি ভাল নাই সব মানুহ পাপ আছে ঈশ্বৰ লগা গ্ৰেস পৰা আমি খান হেভেন যাবলৈ পাৰে আমেন হালেলুয়া अपनी যদি ঈশ্বৰ লগা wisdom দে বিৰাইলে আপনি লাইফ কে খুদা এনজয় করো হালেলুয়া বাইবেল দে কৈ আছে Proverbs chapter 3 verse 13 দে চাইলে verse 13 পৰা following কৰিছে গলে এদে কৈ আছে happy will be the man who find wisdom and gain understanding খুশি হ'ব এইটো মানুহ खुशी होबो एतु मानु खुशी থাকিবো एतु मानु जोन विजडम के पाइलो है और जोन अंडरस्टैंडिंग गेन करे आमेन किनेका गेन करू अंडरस्टैंडिंग किनेका गेन करू विजडम किनेका बिसारिबो ईश्वर लगा कथा निकिना आमेन हालेलुया
Praise the Lord. Bible te koi ase aru apni following verse kan purise bole. Tate koi ase wisdom to better than silver, gold, precious rubies. Itu suna chandi pra bhi bishi dam ase kuchho. Wisdom to suna maiki khan to suna lagai suna na suna khan lagai uta khan bhi lagai suna. Itu pra bhi bishi dam to wisdom hai ase kuchte. Amen. Hallelujah. Okay. I'm going to read the story to Bible de Solomon আমি গান সব জানে Solomon তো তাই রাজা হয়েছে না young age দিয়ে রাজা হয়েছে আর পিছনে রাজা হওয়ার পিছনে তাই পুরা ঈশ্বরকে wisdom মাগিছে তো First Kings তে পড়িছে বলে chapter 3 তে তাই পুরা ঈশ্বরকে wisdom মাগিছে ঈশ্বর আমি কি আপনি রাজা বানাই দিছে বলে আমি তো রাজা করি বলে না জানে কিনিকা নিয়ম খান আছে কিনিকা কাম করব লাগে আমি না জানে আমি কে wisdom দিবি না তাই নিকা পার্টনার হইছে তো ঈশ্বর তো বেশি খুশি পাইছে তাকে wisdom দিছে তাতে না যায় কিনা আর আমি নেক্সট যাব তো পিছনে আর বি সলোমন তো বাইবেল তে চাইছে বলে First King chapter 3 verse 16 পৰা 28 তে পড়িলে একটা কাহিনী আছে তাতে সলোমন লাগা দুইটা মাইকি তো সলোমন লাগা ওচৰতে আহে কিন্তু ভাল ব্ৰাহ্মণী বিয়া আৰু বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰে দুইটা মাইকিটো সলোমন লগতে কমপ্লেইন লৈ কিনে আহে আৰু সলোমনকে কৈ আছে ইটো মাইকি পৰা মই লগা বাচ্চা লৈ লৈছে আৰু একজন কৈ নাই ইটো মই লগা বাচ্চা আছে একজন কৈ আছে মইতো মই লগা বাচ্চা আছে তো ফাৰ্স্ট আহি না কোৱা লগা মাইকি পৰা কৈছে তাই ৰাতিতে ঘুমা টাইমতে বাচ্চা না তখন দুইজন বি একটা ঘৰতে থাকে আৰু তখন দুইজন বি বাচ্চা দিছে একজন একদিন দিছে আর একজন 3 দিন লাগা পিছনে দিছে আর পিছনে সেকেন্ড মাইকি বাচ্চা 3 দিন লাগা পিছনে দিয়া মাইকি তো তাইলো কোন তাই ঘুমা তো না বেশি উল্টা উল্টা ঘুমা পড়া তালা বাচ্চাকে চিপাই কিনা মরাই দিছে কোন আমা খানে লাগা না বাচ্চাকে চিপাই কিনা তালা উপরে ঘুমাই থাকলে মরে যাব তো হয় না হয় ইতুরা আপনি জওয়ান থাকাতে তো এনেকা ঘুমাবো কেনেকা দি ঘুমাই থাকিব বলে বি কিতিয়া আমা খানদু শাদি কৰি না বাচ্চা হৈ যায় এটো আমি আমা খানদু কেয়ারফুল পৰা ঘুমাব লাগে না হুশিয়ার পৰা আমি বি না একদম বাচ্চা হওয়ার পিছতে তো আমিলা বাচ্চা নহয় মাইকিলা আমি বেশি কেয়ারফুল ঘুমাই দাও স্ট্রেট ঘুমাই বাচ্চাকে অলপ বি টাচ করে না আমা খান বি নিরা আসলো তালা বাচ্চা খান তো জিন্দা থাকা তো না আছে কিন্তু আমা খান ভাল পৰা ঘুমা পৰা আছে আপনি খানা বাচ্চা জিন্দা আছে বলে আপনি ভাল পৰা ঘুমাইছে আমেন হালেলুয়া নলে আপনি আমা উল্টা ঘুমাইলে তো আপনি চেষ্টা হইব না মরি যাব তো এনেকা নিচিনা কিন্তু মাইকি বি এনেকা ঘুমাইছে তালা বাচ্চাকে মৰাই দিছে পিছে তাই কি কৰিছে আধা ৰাতিতে উঠি কিনা ইটো মাইকি লগা বাচ্চাটো লৈ কিনা তাই লগা ওচৰতে আনি গৈছে তো ইটো ফাৰ্স্ট আমাটো তালা বাচ্চাকে বিচাৰিছে নাই ভাল পৰা চাইছে আৰে ইটো তালা বাচ্চাটো ইটো মাইকি লৈ কিনা ঘুমাই আছে দুধ খেলাই আছে ইটো বাচ্চাকে ৰাখি আছে তো দুইজন বি পৰা সলোমনকে কমপ্লেইন কৰি আছে ইটো ষ্টৰীটো সলোমনকে কৈ আছে ৰাজাকে কৈ আছে তো ৰাজাটো কিনেকা তাহানকে জাজ কৰিব রাজা তো কিনিকা দেখান কি আয়া কোন লাগা মাই কোনে আসল আমা আছে রাজা তো কিনিকা জানে রাজা তো কোন জানে তো না সলোমন তো না জানে তো তাই কি বলবো কিনিকা আসল আমা কি দিবলে পারে বলতে বাচ্চা মোরা বলে তো করে वो सब कोई सेल कर देखो अभी कलेक्ट कर दिया जो हां 500 रुपीस बोले बढ़े कार्तिक ना तो बाप विषय बोले किने का ताई जानी से सोलोमन किने का असल आमा के चिन्ह बोले बढ़े हां आमा काटी तक से दूधा आमा में काटी तक से बोलो ओके सोलोमन तो दाव अनि
দাও আনিবি আৰু কাটি দিব দিয়া হৈছে তো সলোমনটো কি কৰিছে কাটিবলৈ কৰিছে না আৰু এইটো বাচ্চাটো কাটা নাই ধৰি কাটিবলৈ কৰিছে বলে এইটো টাইম দে সলোমনটো বাল পৰা শুনিছে দুইটা আমাটো কি কৈ আছে একটা আমাটো কৈছে আয়া মৰম পৰা এইটো বাচ্চাকে নাকাটিবি ছাড়ি দিবি তাইকে দি দিবি আৰু একজন তো কৈছে কাটিলে একো নহয় আমি কান দুজনে ভাগ কৰি লব সলোমন জানিছে আসল আমাটো ফ্ৰেছ লাগা মাই আসল আমাটো আমেন কিনেকা সলোমন জানিছে আসল আমাকে কিনেকা জিনিবলৈ পাৰিছে কিলে তাই ভাল পৰা শুনিছিল ওকে উইজডম দুনা ইদিন হইতে নাপাই দে ভাল পৰা শুনিবি কিবা ষ্টৰী হইলেবি কিবা কথা হইলেবি চাৰ্চ তে হইলেবি ঈশ্বৰৰ কথাটো ভাল পৰা শুনিবি আমেন আপনি ভাল পৰা শুনিলে না আপনি বুজিবলৈ পাৰিব ভাল পৰা নুশুনিলে নবুজিব ওই সলোমনটো দাও পৰা কাটিবলৈ কৈছে বলে তাই কিনেকা জানিছে দুইটা আমাকে ভাল পৰা শুনিছিল তাই ভাল পৰা শুনি কিনা পিছে দে সলোমনটো আসল আমাকে জানিছে আমেন কিন্তু বাইবেল দে প্রভাবস লাগা কিতাব দে তাতে সাইছে বলে সব জায়গা দে প্রভাবস তে লিখি আছে মই লাগা বাচ্চা মই লাগা কথা ভাল পৰা শুনিবি গৈ আছে আমেন মই লাগা কথা মন দি কিনা শুনিবি গৈ আছে হালেলুয়া আমি কান কিতাবা চার্চ তে আইলে না আমি খান চার্চ তে আছে বলে আমি লাগা ভাবনা তো বাহার আছে আমি গেলা ভাবনা তো ফেসবুক তে কি হয়ে আছে আমি ফটো পাঠা তো কিমান তা লাইকস আইছে আজি ঘড়ি যাই না মাংস পাকাই না রাখা তো ঠিক রাখ আজি বেরা বলে যাব চার্চ তে ফটো মো তাতে ব্লেসিং নাই দে ঈশ্বর লাগা কথাতে ব্লেসিং আছে আমেন সলিউশন আছে আমেন আপনি লাগা লাইফ লাগা সব প্রবলেম তো ঈশ্বর লাগা কথাতে আনসার আছে बोले मालूम ना गलती जगह दे आंसर বিচাৰি আছে गलती जगह दे खुशी বিচাৰি আছে আৰু কি হয় দিগদাৰ লগ পায় দুখ লগ পায় সলোমনটো তাইটো দিমাগ বেছি থাকিয়া লাগা মানুহ হালেলুয়া বাইবেল দে কৈ আছে মই লাগা কথা ভাল পৰা লবি দে কলা বাচ্চা সলোমন 1:2 তে কৈ আছে Proverbs 1:2 তে কৈ আছে To know wisdom and instruction, perceive understanding. Amen. Verse 3 says, to receive instruction of wisdom. Prudence to the simple, wise men will hear and increase in learning. Dimag thaka manuhan to na palra huni kina aro bishi wise hobo me. Hallelujah. Isor ami khan ke kile ekta muk dise aro duita kan kile dise দুইটা মুখ বি দিলে ভালো আছে না কেনেকা মানে একটা মুখ দিয়ে তো না বেশি কথা নকরিবি বলে বেশি প্যাক এলা বলে না মানুষ না প্যাক বেশি নকরিবি কথা ভালো করে শুনিবি বসো দুইটা কান দিতে পড়ে দিছো দইছো বুঝিছে দুইটা কান দিয়ে তো ভালো করে বেশি শুনিবি বলে আছে আর কমতি কবি বলে আছে একটা মুখ দিয়ে তো কমতি কথাই কবি আমি পাঁচটা শান বিজনাতে পাঁচটা শান বেশি কথা বলতে একদম মুক্তি কথা বলতে আমেন হালেলুয়া কমতি কথা কবি বেশি বলিবি বেশি কথা কোৱা মানুহ দিমাগ নাই দে দিমাগ নাথাকা মানুহ আছে তো ভাবি লবি আজি চাৰ্চতে কোন আছে বেশি কথা কোৱা মানুহ হালেলুয়া praise the Lord. But whoever listen to me will dwell safely. Kun manu moi laga kotha hunibo la listens la meaning ki ase listen la meaning ekdom mon digina hunia hallelujah pura mon bhavana digina hunia ami first kitia Christian hoise na ishor janise ami hodai first bench te boire manu khatna piche de boibole moras bole ami first bench te pastor pura ki koi ase kile koi ase
কি কাৰণে কৈ আছে আমি এইটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আমেন আৰু ঈশ্বৰ লগা কথা কাৰণে আমি ইমান ভোগ থাকিছোঁ ইমান ব্যস্ত থাকিছোঁ এতিয়া আমি দেখা আছে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ লগা কথা শুনিব এক দিন দে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ লগা সদায় আপনি কিমান শুনিব ইমান বিজডম আহিবতো ইমান আপনি ভাল হ'ব আমেন ইটোৰা ঈশ্বৰৰ লগা কথা কোৱালে টাইম নাচাবি আমি খান ট্ৰেডিশন চাৰ্চ নহয় আধা ঘণ্টা ঈশ্বৰৰ কথা চাই কিনা 20 মিনিটছ ক'ব খতম হৈছে বলে এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহটো তাই এতিয়া তাক আত্মাতে তাকত নাই লিডাৰ আছে বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ নাজানে লিডাৰ আছে সেকান্ডি খেদাবলৈ নাজানে লিডাৰ আছে বুলি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কি আছে নাজানে আপনি ভাত বেশি খাইলে তাকত পায় না কমতি খাইলে তাকত বেশি খাইলে তাকত পায় না নহয় তো কোন 2 প্লেটস খায় 2 প্লেট খা মানে 3 প্লেট খা মানে তাকরা বেশি আসলো কমতি খা মানে তো একদম পানি লাগা ছেড়ে আনিস না নিগা হলো তাকত না থাকা ওভার না হাবি বাস বেশি খাইলে তাকত হয় ইটো নিচিনা ঈশ্বৰৰ কথা আপুনি কিমান খাব ঈশ্বৰৰ কথা কিমান ল'ব আপুনি ব্লেছ হ'ব দে বাইবেলতে আপুনি চ্যাপ্টাৰ 2 3 4 দে পঢ়িছে গ'লে সবতে মই লগা বাচ্চা মই লগা কথা শুনিবি না মই লগা বাচ্চা মই লগা কথা ল'বি না মই লগা বাচ্চা মই লগা কথাকে মন পৰা শুনিবি আৰু তোকে ল'বি তোকে কৰিবি কৈছে আজি না আমি ক'বলৈ মন দিওঁ আমি খান চাৰ্চ মানুহ খান আমি খান খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ খান ঈশ্বৰৰ লগা কথা কি কৈ আছে এইটো মন দি কিনা লৈছে গ'লে না তাই কেতিয়াবি দুখ নাপাব দে আমেন আৰু চ্যাপ্টাৰ 2 দে কৈ আছে ইফ ইউ ৰিচিভ মাই ৱৰ্ড and treasure my command apply to your heart to understand seek like silver and hidden treasure then you will understand the fear of the Lord and the knowledge of God he stores up sound wisdom for the uprightly amen wala কথা মন দি কিনা শুনিলে মন দি কিনা লইলে আৰু পৰিচয় কৰিলে ঈশ্বৰ আপুনি wisdom দিব আৰু wisdom দেখত কি আছে জানে blessing আছে আশীৰ্বাদ আছে হালেলুয়া long life কোতে আছে wisdom দি আছে long life না long life বিচাৰি গলে প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ মতে নাযাবি দে বুজিছে long life বিচাৰি গলে প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ ঈশ্বৰৰ লগা কথাতে যাবি অলপ দিন আগে মানুহবোৰ আমি ফোন কৰি কিনা কৈ আছে লাইফ শৰ্ট নিচিনা আছে মানুহবোৰ এনেকা কৈ আছে আৰু বিমাৰ বি হৈ কিনা আছে বেছি ভয় খাই কিনা আমি কৈছে ঈশ্বৰৰ লগা কথাতে চাবি ঈশ্বৰ কি কৈ আছে এইটো চাবি না হালেলুয়া কালি পৰসং পঠাই কিনা আয়া পাষ্টাৰ ইমান ব্লেছ হৈছে ইমান তাকত পাইছে দে এইটো বিমাৰ বি জিতিবলৈ পাৰিছে আমেন Hallelujah. ঈশ্বৰ লগা কথাতে ব্লেসিং আছে তো লং লাইফ আছে তো আমেন মিছা-মিছি কথা শুনিব ভয় লগা কথা শুনিব মিছা-মিছি সমাজ চাইলে আমি ভয় যদি হালে আছে ভলা বস্তু বলে কেতিয়া আপনি ঈশ্বৰ কথা শুনিব আপুনি কেতিয়া আমি ভয় নাখাব মন চিন্তা নহব হালেলুয়া বাইবেলতে কৈ আছে length of days, long life and peace will be added to you. It will be health to your flesh. ঈশ্বৰ লগা কথা তো আপনি কাৰণে কি হ'ব যে health, good health, বিমাৰ নোহোৱা সদায় strong থাকিয়া তাকত থাকিয়া কোনবা মানুহ সদায় বিমাৰ কমজোৰ থাকে যদি আপনি মন দি কিনা ঈশ্বৰ লগা কথা শুনিব মন দি কিনা ঈশ্বৰ লগা কথা ল'ব আপনি বিমাৰ নহ'ব দে গ্যাৰান্টি দি আছে Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bible tells us, "She is a tree of life." Verse 18. She is a tree of life to those who hold her. Happy are all who retain her. Amen. Hallelujah. All the blessings of God is in the wisdom of God. Kitia apni ঈশ্বৰ লগা wisdom के মন দি কেনে ল'ব এটোকে ল'ব আপুনি লগা লাইফতে ব্লেসিং আশীৰ্বাদ আহিব গৈছে
Amen. Hallelujah. Apni ki bisari ase, apni la life de. Itu sob pai lobo guys. Apni pisa bisari ase, apni gao bhal bisari ase, apni khushi bisari ase. Itu sob apni la life de ai bo guys. Hallelujah. Only wisdom ke ne bisara manudu. Itu sob harai lobo guys. Hallelujah. Bible de guys, trust the Lord with all your heart. Do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Amen. Hallelujah. Is what I know? Little bit. Okay. Babla baby. Bible de guya se. Yede Bible de. Little bit have. Tade Facebook. Okay, wiki भी लिखा दे. Okay. Verse 16 देखो ऐसे Proverbs 16. Proverbs 3:16 देखो ऐसे. Length of days is in her right hand. ताकि लगा right hand दे long life ऐसे कुछ है. Long life. लंबा जिंदगी की वो कुछ है. In her left hand riches and honor. Okay. ताकि left hand दे दुनिया मानो हो और respect भी आएगा, blessing भी आएगा बस. Amen. Hallelujah. Okay. तो लगा right hand दे क्या से? Right hand दे क्या से? Long life. और ये दे left hand दे riches and honor. Okay. चलो पूछे. Okay. ताई wisdom असते wisdom. बाइबल भी ताई wisdom अस. Okay. Hello? Okay. Sabi, ikola. ताई तो long life बिसराना तो ना. ताई तो पैसा भी बिसराना है. Okay. Honor भी बिसराना है, blessing बिसराना है तो. बोले ताई की बिसरी से? Wisdom के embrace कुछ ना. Wisdom की बिसरी से तो ना. पैसा भी बिसराना है, long life भी बिसराना है, blessing भी बिसराना है. बोले wisdom की बिसरा पड़ा. चे. ये ते long life ऐसी तो. Long life भी आई जैसे, यदि पैसा भी आई जैसे, honor भी आई जैसे, blessing भी आई जैसे तो. Amen. Hallelujah. दूसरी से बुझना है. Okay, thank you. पहले बजाने को बोला. जोर ना. अपनी कितने wisdom बिसारे बोला. Embrace. ये तो Bible में ऐसे. When you embrace wisdom, कितने embrace करो. एकदम आए जाबले ना. जाबले ना देखो की होने भी जाबले ना तो ना पाओ रिमो अमी कान कितना हुआ ना ईश्वर लाभ उठा पाओ रे पहले पृथ्वी लाभ उठा ना पाओ रे आमेन इतो मूवी देखी हुई है इतो मंदे आस पहले बाइबल वर्स दे तब की बोला इतो मंदे ना है कौन ब्राह्मण के मारी से कौन ब्राह्मण लाभ पैसा चोर हुई से अभी का इतो मंदे देखे अपनी लगा ब्लेसिंग को ना ईश्वर लगा कथा दे ऐसे विजडम दे ऐसे अपनी ब्लेसिंग बिसारी ऐसे लॉन्ग लाइफ बिसारी ऐसे बाल गाँव बिसारी ऐसे सब ईश्वर लगा कथा दे ऐसे ईश्वर लगा कथा बिसारी भी सोना चांदी पर भी बिशी दामोरा से आमेन समझना अभी के प्रार्थना मांगा मानो का इमान दामोरा पर मानो पैसा धक्का मानो तो बोले ईश्वर कथा ना है ईश्वर कथा ना धक्का बड़ा भोग इतने थकी ऐसे तो शांति ना है तो खाइले भी आराम ना पाए घुमाइले भी घुमाबो ना पड़े आमेन बोले भी ईश्वर अभी खान तो सब ना सिंपल बन गया आमेन हालेलुया
बोले भी ईश्वर बरा डामर मानो की भी हिका बोले दिया सुनो praise the Lord hallelujah अरे मन bless हुआ है praise the Lord hey अपनी काम में बोले भी अपने ला काम चढ़ के सब चढ़ के ना आई के नहीं सब की बिसारी में दुकान ईश्वर लगा पता के मन दे रखी टाइम देवी सोना चांदी निस्ना बिसारी में अपने के लिए पैसा बिसारे इन्हें का ईश्वर लगा पता के बिसारे ईश्वर लगा wisdom की बिसारे भी amen hallelujah hallelujah praise the Lord okay Bible दे आरु यार एक ता कहानी है Bible दे साक्षी बोले the woman with the issue of blood एक ता माइकी ताई को माइकी खान लगा महीना दे ना पीरियड था क्या ना माइकी खान itu बीमार है किसी तरह ओके तो itu तो ताईला खून दो एकदम जाए था किसी को स्टॉप न होए कुछ किमान डॉक्टर ने जाए से किमान मानुलो तो जाए बोले ताईला खून दो बोल न होए monthly period माइकी खान साइकिल monthly cycle तो सड़क को था तो माथा नीचे नॉर्मल है amen itu माइकी तो सब पूरी ना साइज हो डॉक्टर बाल होते जाए से बोले बाले न होए पैसा मिलाए और गांव बिसी बिया हो जाए बिसी गांव बिया हो जाए बाइबल दे साइड एक स्टोरी है Matthew 9:20 to 30 तक बोले तो स्टोरी है Mark 5:25 to 34 degrees. Luke chapter 8 verse 43 to 48 degrees. तो itu माइकी कितनी का बाल है कौन माने जाने itu माइकी कितनी का बाल है हाँ itu माइकी अगर बीमार कितनी का बाल है हाँ ईश्वर लगा कपड़ा छोड़ के ना बाल हो ईश्वर लगा कपड़ा छोड़ के ना बाल हो तो वैसे ना है बोले किले असला पूरा तो हुआ ना तो ताकि निका कौन पूरा विश्वास आए से तला विश्वास तो कौन पूरा आए से ताई तो भावना कुछ अभी तो इतिहास जिसु लगा कपड़ा छोड़े हमें लगा बीमार बाल हो जाओ बोले भी itu विश्वास तो कौन प्राइस है हाँ कौन कुछ ईश्वर लाभ कथा दुनिया प्राइस है ना सब इतना इमान साल 12 साल बीमार था किसी कुछ 12 years अपनी 12 साल बीमार था किसी का हो जस्ट बाबा का विषय ईश्वर पे विश्वास न होता बोले भी ताई बीमार ढका टाइम दे होता है खुली था कि आया जिसु प्राइवेट का मिरेकल पुलिस ने जिसु प्राइवेट का मानो के बाल पुलिस ने लिंगरा मानो के बाल पुलिस ने सुको ढका मानो के बाल पुलिस ने होता है ताई खुली था कि तो होता है मानो आजा मानो का तू कोई था कि तो ये तो कोई ढका नहीं है तो कोता तो ताई हुनी था कि तो आमेन जिसु कोई करने पढ़ाना पड़ी देवी देखा हुआ है ना जीसस पर आई भी कोई पढ़ना पड़ी दो इन्हें आप करने दो itu माइकी के लिए आप करना दो मैंने ना है जिसु तो कुछ है मुझे लगा गाँव पूरा पावर होना इसने कुछ तला disciples kan कुछ मानो इमान लगा 20 ने जाए से जिसु अपने तो मानो पूरा कुछ ना बात choice होला नहीं मुझे लगा गाँव पूरा पावर एक था होना itu माइकी बिशी बोल का है ना itu time deh itu माइकी ला बीमार बाल हो इसको amen breakthrough पाइसे तो ताई लगा प्रार्थना लगा आंसर पाइसे amen इमान दिन बिसारी था तो गोल्डी जगह दिन बिसारी था किसको होल में कित्या हुनी से जिसु आया से नहीं तो रास्ता पड़ा जिसु itu रास्ता पड़ा आया से हुना पीछे दे क्यों ताई जानी ऐसे तो पहला पड़ा जिसु तो आसुरित काम पूरे amen होता है हुनी था क्या तो जिसु पड़ा बंद लगा ठेंग भाग पड़ी से हाथ भाग पड़ी से पैरालाइज बीमार भाग पड़ी से गाँव लगा इधु मांसुत बिया हुए था तो सफा पड़ी से amen होता है हुनी था का पड़ा ताई लगा विश्वास तो एकदम दंगर हो से amen हालेलुया
একদম বিশ্বাস ডাঙৰ হৈছে দে তাই বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা বিশ্বাস ডাঙৰ হোৱা নাই তাই বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা ফাষ্টিং কৰাৰ পৰা বিশ্বাস ডাঙৰ হোৱা নাই বিশ্বাস কেতিয়া ডাঙৰ হয় যেতিয়া আপুনি সদায় ঈশ্বৰৰ লগা কথাকে মন দি কিনে পুৰা মন পৰা শুনিলে আপুনি লগা বিশ্বাস একদম আচৰিত পৰা ডাঙৰ হৈ যাব আমেন মানে কিনা খুব বোলে মানুহ লগা বিমাৰ ভাল হৈ যাব হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড কিন্তু মাইকী বিনিকা ভাল হৈছে তো বাইবেলতে লিখা নাই তাই বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছে বেছি ফাষ্টিং কৰি থাকিছে এনেকুৱা লিখা নাই হ'লে মানুহখন আমি খান কি কয় বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি বেছি ফাষ্টিং কৰিবি বিমাৰ ভাল হ'লে মন যায় ফেইথ নাই বোলে আপুনি ভাল নহ'ব বিশ্বাস নাই বোলে ভাল নহ'ব আৰু বিশ্বাসটো কেনেকুৱা আহে বাইবেলতে কৈ আছে Romans chapter 10 verse 17 তে কৈ আছে Romans chapter 10 verse 17 তে কৈ আছে faith comes by hearing and hearing the word of Christ hallelujah বিশ্বাসটো ঈশ্বৰৰ লগা কথা শুনি না আহি যায় বেছিৰে আমেন ইটো মাইকী নিচিনা সদায় শুনি থাকিছো আমেন আলছি নালাগি কিনা আৰু চাবিব তাই লগা বিশ্বাস ইমান ডাঙৰ হৈছে না তাই লগা মন দে তাই কৈছে আমি যিছু লগা কাপড়া লগা টুকুৰা অলপ ছুবলে পাৰিলে আমি লগা বিমাৰ ভাল হ'ব আমেন আপুনি আৰু মই এনেকুৱা বিশ্বাস কৰিব পাৰিব না আমি লগা প্ৰব্লেমটো আজি কি আছে আমি বিশ্বাস কৰি আছে যিছু পৰা ভাল কৰিব বোলে আমি লগতে ফেইথ কমতি আছে বিশ্বাস কমজোৰ আছে বিশ্বাস কৰিবলৈ না আৰু তাতে চাইছে বোলে অলপ ষ্টৰী আছে আৰু একটা মুৰা লগা ছুৰী মৰিছে তাইকে চিন্তা হৈছে তো এইটো মানুহটো যিছুকে বিচাৰি কেনে আহিছে কৈছে কেনেকুৱা যিছুকে বিচাৰি কেনে শুনিছে তো যিছু লগা কথা সদায় শুনি থাকিছো আমেন এইটো পৰা পৃথিৱী লগা কথা শুনাৰ পৰা না আমি কাৰণ পৃথিৱী লগা আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আমি খান কি বেছি বিয়া কৰি দি আছো ফিল্ম লগা কাহানী চিৰিয়েল লগা কাহানী এইটো কাৰণ শুনি কিনা আপুনি লগা বিশ্বাসটো ডাঙৰ নকৰিব দে কোৰিয়ান মুভি চাই কিনা না আপুনি লগা বিশ্বাস ডাঙৰ নহ'ব আমি মুভি চাই আমি ফিল্ম চাই বলে ইটো পৰা আপুনি কি কৰি আছে ইটো পৰা আপুনি লগা বিশ্বাস ডাঙৰ কৰে না নকৰে ইটো ফাৰ্ষ্ট চাবি আপনি কি কাম কৰি আছে কোনটো জায়গাতে টাইম বেছি স্পেন্ড কৰি আছে ইটো পৰা আপুনি লগা ফেইথ বিল্ড কৰি আছে না কৰে না কিনেবা তো আপুনি লগা ফেইথটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব দে আপুনি কাৰণে ইটো টাইম আপনি লগা ফেইথ নাই বলে বিশ্বাস নাই বলে আপনি লগা মিৰাকলটো নহ'ব আপোনাৰ লাইফতে কি মিৰাকল লাগি আছে কি আচৰিত কাম লাগি আছে ইটো কাৰণে বিশ্বাস লাগি আছে দে ইটো কাৰণে কোৰিয়ান মুভি নালাগে দে বুজিছে কোৰিয়ান মুভি নালাগে তো ইটো কাৰণে কি লাগে বিশ্বাস লাগে কোৰিয়ান মুভি নাচাবি বন্ধ আপনি লাভ খুশি আছে আপনি লাভ মোবাইল আছে আপনি লাভ ইন্টারনেট আছে বেশি খ্রিস্টান মানুষকে পাগলা বানাই দিয়েছে শয়তান পৰা আমি খান কি না শয়তান পৰা আমি খান লগা ফোকাস তো না আমি খান লগা ফোকাস তো যিছু পৰা নহয় কিনা আমি খান লগা ফোকাস তো পইচা দে মোবাইল দে পৃথিৱীলা সামান দে কৰি দিছো ইটো পৰা আমি খান লাইফ দে মিৰাকল নাই আচৰিত কাম নিদেখিলে আমি খান লাইফ দে দবাই খাই নে ট্ৰিটমেন্ট কৰি না মৰি যায় তো আরে যিছু দবাই লগাইছো আছে কি মরে মানুষকে চিন্তা করে দিলে তো আপনি চিন্তা থাকি না কেলে আপনি লগা বিমার ভাল নকৰিব মরে মানুষকে চিন্তা কৰিছে তো আপনি তো চিন্তা আছে না চিন্তা আপনি আপনি লগা লাইফ তে কেলে মিরাকল নকৰিব খাওয়া পানি বেশি আইছে কৈছে তো যিছু খান একবার বিরাট আছে আর তখন সব ভয় লাগে কিনে তখন মরিবলে আসে তখন ইনিকা কৈছে আমি খান মরিবলে আসে নে তখন পাওরে যাইছে তো সেম বলতে যিছু খ্রিস্ট গমাই দেখিছে যিছু ব্রা কৈছে আপনি খান লাগা বিশ্বাস কৰি আছে আপনি লাগা লাইফ তে প্রবলেম আহা দেন আপনি লাইফ তে দিগদার আহা দেন আপনি লাগা বিশ্বাস কৰি আছে
डॉक्टर ला दवाई दे मानु लगा ओपर दे अपना फैमिली दे ना यीशु ख्रिस्ट हालेलुया आई बोले सब लोग तो आई बोले एक दिन तो इतने टाइम जे आपने की लगे बोले ने विश्वास लगे पास्टर प्रार्थना कर दी पास्टर पर प्रार्थना कर न होबे पास्टर पर ब्लेसिंग দিব করে আপনি ब्लेसिंग ला प्रेयर बोले आपने के फेथ लगे तो फेथ सब मतलब विद फेथ लगे विश्वास लगे आमेन itu नाइ बोले तते मिरेकल नाइ हालेलुया तते ब्रेक थ्रू नाइ अपनी लगा लाइफ ते की लगे ऐसे itu ना बाबू itu बड़ा ईश्वर लगा विजडम तो ईश्वर लगा কথা আছে itu berapa sih so mula কথা শুনিবি না mula কথা শুনিবি না কেলে itu chapter ইমান chapter দে চারটা পাঁচটা জায়গা দে ফুল তাতে নিকা লিখি আছে বলি আমি খান ঈশ্বর কথা শুনি আপনি কি লাগা হেভেন যাবলে শিওর আছে কিমান মানে হেভেন যাবলে শিওর আছে হেভেন যাব না যাব পড়লে কি লাগা যাবলে পারব হ্যাঁ বিশ্বাস করেছে কি লাগা বিশ্বাস করেছে दुनिया बना मैंने ना है पुलिस ना नागा बंधु के आई के ना मिशनरी का अमेरिका बरा नागा बंधु भी ना जाने तो मैं तो बोले कुछ शोर नागा हिल्स से आई ना मिशनरी का आई के ना ईश्वर नागा कथा कोई तो जिसु तो ईश्वर आसे और देखा तो कि हुनी के ना विश्वास पुलिस है आमेन अभी का ना फोर फादर्स का इतो पीछे नागा बंधु तो श्योर होइसे तो हेवन जा बोले आमेन हालेलुया सब वस्तु दुनिया पर ब्लेसिंग आएगा आमेन अपने ला सल्वेशन दुनिया पर आए तो अपने ला हीलिंग ना खाली प्रार्थना लोग बोले नहीं भी बोले ईश्वर लगा पता होने भी ताते है ब्लेसिंग आसे ताते है हीलिंग आसे ताते है प्रॉस्पेरिटी आसे कैसे तो आमेन इधर आता है अल्पीती प्राइनी का गोला मिला तो ताई पैसा बिसरा ना है ताई लॉन्ग लाइफ बिसरा ना तो बोले विजडम की लोई शिनो लोई के ना बाइबल देखो ऐसे अपनी लगा मोन लगा टैबलेट ते लिखी के ना रखी भी अभी खाली सोडा पता दौड़ी जाए बोले भी सीरियल टीवी सीरियल लगा मूवी लगा पता अभी खाली मोन दिन है बोले टीवी सीरियल तो अपनी ना तो कहा नहीं टीवी सीरियल कहानी पर आपनी के इनकरेज नकरो बोले अपने ला विश्वास नमोर नकरो बोले आमेन हालेलुया अमी खान नगा मानु तो ईश्वर ब्रा ब्लेसिंग गाने मानु ले अमी खान नगा मानु तो किले दुख पायस किले दिगदार बिरायस itu jadi malam हालेलुया नगा मानु तो स्पेशल मानु असको बुझिना बुझाना नागा बंधु एकदम स्पेशल कॉलिंग आसे तो ईश्वर पर इंडिया ला भीतर ऐसे ना नागा बंधु के चूज कर सकते हां है ना नागा बंधु के चूज कर से किने का इस्राएल के चूज कर से इने का नागा बंधु के चूज कर से तो बोले ईश्वर आप कथा के इंपॉर्टेंस ना दिया ईश्वर आप कथा के मन न दिले ब्लेसिंग आ रहा है दिगदार है लोग पाए जाए आमेन इधर आप का नागा बंधु खाना आम्ही खान प्लेन्स मानू भी नगर मानू भी कौन भी मानू क्रिश्चियन मानू खान कित्या ईश्वर आपका मन दिखना diligently लोगो बुनिबो अपनी लाइफ ते होताय मिरेकल देखिबो दे हालेलुया होताय आश्चर्य काम देखिबो आमेन हालेलुया आम्ही तो ना ईश्वर के नफला आगे दे बोला মই কি লাগে ಇದು পাইছে দে আমি আশা বয়স प्रार्थना भी करे আমি पर itu बुझता हमें पाए जाए निकास हालेलुया किले हमें फेथ ईश्वर लोगों ते इमान फेथ ऐसे ना हमें जानिए ऐसे ईश्वर ना प्राइस में आमेन अपनी लगा विश्वास ने दमोड़ हो बोले मन जाए बोले ईश्वर लगा होता होदाय होनी भी अपनी लगा गाँव दे बीमार ऐसे बोले भी ना प्रार्थना करने लगा मालूम नहीं सारे भी ईश्वर लगा होता होनी भी बाइबल देखो ऐसे ईश्वर लगा होता तो दवाई ऐसे कैसे ईश्वर आप कथा तो दवाई ऐसे प्रोवर्ब्स देने आप ऐसे ईश्वर आप कथा तो दवाई ऐसे आमेन हालेलुया itu bra apni laga life te bola life aji ईश्वर लगा विजडम तो इमान इंपॉर्टेंट है
Do not live in your own understanding first. अपनी जानिया पर ही नहीं बरतना ना ईश्वर का विजडम मांगे हालेलुया हालेलुया अपनी ईश्वर का विजडम होता है मांगे हमें भी होता है मांगे देंगे ए जो ईश्वर जो ना पड़े हो जो किन्हीं का करो ना जाने अपनी विजडम देना किन्हीं का करो लगे परफेक्ट कर भाल कर गोल्डन हो कर आमेन किमान बड़ा आपने किमान काम पूरी में सक्सेस वाला है itu kurisnya sukses mana itu kurisnya sukses mana itu kurisnya sukses itu है odai failure होगा odai fail होगा तो जब भी ईश्वर लाइक चल होगा आमेन ईश्वर अपनी के दूसरा काम करने माध्यम से बोले अपनी अलग काम पूरे से आमेन इसे बड़ा ईश्वर की विजडम मांगे ईश्वर हमें की विजडम देवी हमें की कुरिले हमें करने भाल हो की कुरिले हमें खुशी हो की कुरिले हमें ला बीमार भाल हो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और अपने हो सब बड़ा लाइफ दे मिरेकल देखिए बोले अपना लाइफ दे आश्चर्य काम देखिए इधर ईश्वर लगा पता खुदाई मन दिखना अपने चर्च दे आदर मन दिखना इधर की लिखी भी हालेलुया ईश्वर लगा पता तो लिखी बोला के मन दे रखी बोला के पूरे बोला के हालेलुया अपनी लाइफ दे ब्लेसिंग है अपनी फैमिली दे ब्लेसिंग है बोले ईश्वर कथा ना जाना मांगो ईश्वर कथा दोनों मांगो लाइफ दे ब्लेसिंग ना पाए ब्लेसिंग हराई जाए आमेन हालेलुया इधर बाइबल देखो ऐसे faith comes by hearing and hearing the word of Christ यदि विश्वास नहीं पैसा बहुले करने विश्वास नहीं बीमार भाग बहुले विश्वास नहीं अपना मिरेकल बहुले विश्वास नहीं ईश्वर का पता हमें देगा ईश्वर का पता हमें देगा अच्छी लगे भी होनी ना होनी चाहिए और सभी तो अपने विश्वास नहीं एकदम दमर हो जाओ हालेलुया एकदम दमर हो जाओ बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपने ला विश्वास दामर हो गए थियोलॉजी प्रूव ना लगे अपने लगा विश्वास दामर हो गए कहीं ना अपने पास्टर हो ना लगे अपने ला विश्वास दामर हो गए ईश्वर ला कथा नहीं बोला होदाय नहीं बोला आमेन आमेन और सभी कितने अपने ला प्रॉब्लम सॉल्व हो से अपनी भी ना जाने को ना जाने के लिए अपने ला प्रॉब्लम सॉल्व हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपने ला बीमार हराई जैसे अरे कुछ जैसे बोला बीमार हमें कोई लादे स्किन लगा प्रॉब्लम है से स्किन ना इधर बोला गाँव दे बुगा ना एक जन साथी पर लगी जैसे तो ताई बोला शर्ट चलाई जैसे और तो शर्ट में वो चलाई जैसे पूरा दगी और पीछे साइड में पीछे बिया लगे एकदम ना बिया लित्रा निशान मैं तो कड़े प्रार्थना कर ले भी ना जाए प्रार्थना कर देंगे ना जाए पीछे तो हमें ईश्वर लगा को था पीछे होनी लगी और तो कने प्रार्थना भी करना जाए जैसे हालेलुया स्किन प्रॉब्लम आ रहा है आमेन हालेलुया अपनी लाइफ में अपनी विश्वास करें पैसा पर अपनी बीमार भाल करबो ना पड़बो दे विश्वास पर अपनी बीमार भाल करबो हालेलुया अपनी दुख हराई दिबो अपनी मेडिकल लग पाबो दे हालेलुया हालेलुया इदुब्रा ईश्वर कथा के इम्पोर्टेंस दी हमें खान मालूम खान लगा मालूम खान स्पेशली ईश्वर कथा के उच्चा ऊपर रखेंगे सब प्राप्त अपने लाइफ और सभी किन्हीं का ब्लेसिंग अपने के पिछड़ेंगे ना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आई भी हम के लोग प्रार्थना करें और ईश्वर की विजडम मांगे हो ओके आई किलो आज अपनी लाइफ थे की प्रॉब्लम आसे की दिगदार आसे अपनी इतिया भी भाल हुआ नहीं इतिया भी इनका दिगदार नहीं जाए आसे इतिया भी अपनी ईमान बढ़ ट्राई पुलिसे होले भी इनका ही आसे बोले तो ईश्वर के विजडम मांगे ईश्वर हमें इतने प्रॉब्लम लोगों दे किने का दिल खुलो इतने प्रॉब्लम के किने का लोगों
ईश्वर के मांगी भी विजडम हालेलुया और ईश्वर का इबोदे आमेन आमीन मारे से बोले खड़ा करके ना प्रार्थना करें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बाबा अपनी के ठेका मार देंगे प्रार्थना करें अपने नाम के चा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु क्रिस्ट का नाम प्रार्थना करें हालेलुया प्रेज Father we worship Hallelujah. Hallelujah. Father, we praise you. Father, we give you glory and honor and praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bible de koi ase. Judi kunba wisdom lage koile. Moi ki mangibi. Aro ani pra apni ke free pra wisdom dibo hai. Hallelujah. अपनी लगा लाइफ थे सब जगह थे सब काम थे विजडम लगे विजडम लगे थे आपकी के पैसा ना लगे आपकी के विजडम लगे अपनी पैसा था कि ना भी विजडम ना ही बोले जो पैसा सब भराए गए बोले आपने कितना विजडम था कि वो अपनी लगा लाइफ थे ब्लेसिंग ईश्वर लगा सब ब्लेसिंग के enjoying वो हालेलुया हालेलुया ईश्वर अपनी के वो के ब्लेसिंग करने माती से ब्लेसिंग हो बोले करने माती से माथा हो बोले करने माती से पुछुर हो बोले माता ना रे पुछुर हो बोले माता टेल हो बोले माता ना अपनी के God call you to become head hallelujah praise the Lord अपनी के इनका दुखिया दे आया की कुरिबो ना ईश्वर लगा इच्छा आसे अपनी इनका भावना कुरी आसे बोले तो ये साइडन पर आसे ये तो प्रॉपर्टी माइंडेड आसे प्रॉपर्टी माइंडेड अपनी पॉवर्टी माइंडेड आसे इतना भी अपनी लगा माइंड टू रिन्यू करना है ईश्वर प्रभु से आई हैव कॉल्ड यू टू बी अ ब्लेसिंग हालेलुया ईश्वर अपनी के ब्लेसिंग करने माती से पहले भी अपनी निजोर पर नपाने के ना से अपनी लगा लाइफ चेंज न होए अपनी लगा फैमिली दे चेंज न होए अपनी लगा काम दे चेंज न होए इन्हें कहीं ऐसे बोले ईश्वर के विजडम मांगी भी हालेलुया आरो अपनी खान कुछ विजडम लगे ऐसे आई भी अभी प्रार्थना करूँ आगे दिया हमें I can pray for you hallelujah if you really need wisdom for your life अपनी लगा लाइफ करने wisdom लगे ऐसे बोले I will pray for you and God will give you the wisdom to handle the problems अपनी लगा लाइफ ते की प्रॉब्लम आसे अपनी लगा लाइफ ते की दिक्कत पाई आसे अपनी लगा लाइफ ते अपनी कुरी के नापरा दो ईश्वर बड़ा अपनी के इनका रास्ता दिखाई दे वो इनका जगह दे लोई जाओ अपनी the problem के overcome कर बोले पार बोले hallelujah the bride how many of you want to receive prayer come in the front please come ahead in the name of Jesus horama shikalama shakalama mama shidere shikaba mama shidere shiramale shidere Hallelujah, प्रार्थना करें come on, hallelujah, hallelujah. ईश्वर पर आपने के touch करो ऐसे, ईश्वर पर आपने के touch करो ऐसे. I love you, Lord. Hallelujah, Lord, for your mercy never fails me all my days. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Father, we worship your name. Hallelujah. I speak favor, wisdom right now. Jesus, for our life, wisdom for our career.
I know you as a friend. Yes, Lord. I speak your wisdom, Lord. Yes, Lord. Wisdom for our life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so Yes, good. Lord. With every breath that I am made, I will in the goodness. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. In the darkness, my God, is good. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Kerala hai Ganja, tumhe
आगे बढ़े, आगे बढ़े. If you want to receive prayer, if you want God to give you wisdom, you can come in the front and we can pray for you. Hallelujah. Surah में है ना आएगी. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. In the name of Jesus. Yes, Father. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Father, we worship you. Yes. Father, wisdom for our life, wisdom for our studies, Lord, wisdom for our family, Lord, wisdom for our career, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father, I release your wisdom. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I come to you and I pray, my brother, right now. Every kind of fear, I remove right now in Jesus' name. Hallelujah. Shikarama, Shakarama, Shantarama. Right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, Father, I speak your wisdom. I feel wisdom that I feel wisdom, brother. What a blessing. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. अपनी लगा लाइफ का आंसर पाइए नहीं. Hallelujah. Ivy, আমি গান प्रार्थना करिব. Wisdom कारण. মহিলা का लाइफ कारण. दिया कारण. Wisdom to. She. Thanks dear. Awai so. Amike. Itu. Wisdom to. Utai. Loi kena. Gira bole. Dibi. Kityabi. Pahore bole. Nadibi. Kityabi. Ami pra. Apni laga. Wisdom to. दूर जाबले. Nadibi. Utai. सब टाइम से. सब काम से. अपनी लगा wisdom. मोई के. दिबी. बाबा इसो. अपनी के. She thanks dear. अपनी लगा नाम. ऊंचा. महिमा. Amor kurina. Yesu नाम. Mangyas. Amen. सब बोल जाओ एक बार. आम्ही kan aha Sunday day healing service असले. aha Sunday day coming Sunday date 22 day healing service असले. अपनी kan लगाओ सो डे फ्रेंड kan साथी kan खानदान बंधु kan कुंबा बीमार असे बोले लोगिना हाइते. हालेलुया. लास्ट टाइम ते भी healing service ते ईश्वर ब्रा विशि मने के भाव करते. और आम्ही kan itu report भी पाइछे. कान बिखाई थाका भी ভাল হৈছে चुकु प्रॉब्लम थाकिया भी ভাল হৈছে और इनका अलग-अलग बिसि बीमार खान ईश्वर पर ভাল কৰিছে. आमेन. इतबरा अपनिला साथी भाई खानदान मानु घर मानु खान बीमार আছে গলে आहा संडे दे हीलिंग सर्विस আছে. इतबरा खान के লৈ কেনা আহিবি কইনা अपनी खान के जनाई दे আছে. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू और नेक्स्ट संडे लग पाबे. आमेन.